Vreme nam krenu uskoro, građevinci sredstva, izvolite. Dobar dan, mi smo tim koji želi da reši probleme na gradilištu. U građevinarstvu postoje 3 velika problema. Bezbednost na radu, kvalitet radova i brzina građana. Prezentacija se ne menja. Zbog ovih problema, građevinska preduzeća u Srbiji u prosjeku izgubi 50.000 evra godišnje. Takođe, u Srbiji postoji 200.000 građevinskih radnika. 95% ovih radnika nije prošlo zvaničnu obuku o bezbednosti na radu. Prema izveštaju Inspekcije rada Srbije za 2014. godinu, svaka 3 dana se samo u Novom Sadu lakše podaje 6 radnika, a teže 1. A podaci o smrtnosti su još gore. Samo u prva 3 meseca ove godine poginulo je 4 radnika na gradilištima širom Srbije. Očigledno treba nešto poduzeti. Ko je kriv za otpadanje fasade sa tek izgrađene zgrade, za pojavu vlage u tek useljenim stanovima, za otpadanje boje sa zidova? Radnik ili šef gradilišta? Šef gradilišta je odgovoran za rad svojih radnika i on je taj koji treba da ispravi i primeti sve greške u radu radnika. Loš šef gradilišta godišnje preduzeće košta mnogo novca na naknadne popravke i eventualno probijanje roka izgradnje. I ne samo to, građevinsko preduzeće na ovaj način gubi svoju reputaciju. Kako mi rešavamo probleme bezbednosti na gradilištu, brzine i kvaliteta građana? Mi bismo problem bezbednosti na radu rešavali kroz provođenje kurseva za bezbednost na radu za radnike. Od oktobra ove godine, kao diplomirani inženjeri građevinarstva, mi bismo prošli kurs za dobijanje licence koji bi nam omogućio držanje obuka o bezbednosti na radu. Kursevi bili koncipirani tako da radnici prvo prođu opštu obuku o bezbednosti, a zatim bi se posebna pažnja posvetila konkretnim opasnostima na gradilištu. Druga 2 problema, kvalitet i brzina građenja, zahtevaju rad sa već pomenutim šefovima gradilišta, zbog čega bismo organizovali i kurs namenjen njima. Tokom kursa oni bi se obučavali liderskim veštinama, uspešnoj komunikaciji sa radnicima i brzom prepoznavanju problema u radu radnika. Načini upravljanja ljudima na gradilištu je tema koja je malo obrađivana tokom studija i predstavlja najveći nedostatak diplomiranih inženjera građevinarstva koji tokom karijere uglavnom rade kao šefovi gradilišta. Mi smo probleme upravljanja ljudima na gradilištu i nediscipline u radu uvideli još kao studenti 2. godine građevinarstva i odlučili smo da se lično usavršavamo u ovoj oblasti. A pošto ovaj problem čeka i svih 215 studenta koliko godišnje u Srbiji završi studije građevinarstva, mi bismo u sklopu svojih kurseva imali i program namenjen njima. Svako od nas bi bio predavač i predavao celinu za koju je najviše kompetentan. Prvu godinu poslovanja fokusirali bismo se na tržište Novog Sada, gde već imamo ostvarene kontakte sa građevinskim preduzećima, kao što su Erker Engineering, GAP DO i Modena Gradnja. Saradnja sa njima bi nas služila kao referenca za ostale 48 građevinskih preduzeća na teritoriju Novog Sada, čime bismo osigurali prihode za ovaj period. Takođe, naši kolege studenti su već izrazili želju da se priključe našim kursevima, što nam opet služi kao dobra referenca za naredne generacije. Ovaj period od godinu dana mi bismo iskoristili za usavršavanje naše usluge, a nakon toga bismo težili širenje tržišta na teritoriju Vojvodine u vidu držanja kurseva u drugim gradovima. Sledeći korak bio bi širenje tržišta na teritoriju cijele Srbije pokretanje franšiza. Svake godine u Novom Sadu studije građevinarstva završi oko 50 studenta, u Beogradu oko 80, Subotici 45, dok u Nišu oko 40. Kada na ovaj broj dodamo broj već zaposlenih šefova gradilišta širom Srbije, koji iznosi oko 600, i oko 5.000 diplomiranih inženjera građevinarstva koji su svoje diplome stekli u prethodnih 20 godina, dolazimo do cifre od oko 6.000 potencijalnih polaznika naših kurseva za prvu godinu poslovanja, dok bi svake naredne godine kao potencijalne polaznike dobijali novih 215 studenta. To bi nam za 3 godine omogućilo rad sa oko 7.000 ljudi, što je više nego dovoljno za sticanje reputacije i potencijalno širenje na regionalno tržište. Reklamiranje, kao i prodaje naših kurseva, vršili bi se direktno, zakazivanjem sastanaka i obavljanjem telefonskih razgovora. Odmah po otvaranju našeg preduzeća osnovali bismo i našu web stranicu, a svakog meseca bismo se oglašavali u novinama. A kako smo svakodnevno okruženi velikim brojem potencijalnih kupaca, to jest našim kolegama studentima, preko njih bi se brzo pročuli za nas. Za cene kurseva odredili smo 300 evra po osobi za šefove gradilišta i 200 evra po osobi za studente. Kursevi bi se organizovali za grupe od 4 do 10 osoba, trajali bi 15 sati, raspoređenih tokom 4 nedelje. Što se tiče kurseva za bezbednost na radu, njihova cena bi bila 50 evra po osobi, trajali bi 6 sati i organizovali bi se za grupe od 10 do 15 osoba. Sve ovo lepo, ali može od ovoga se zaradi. Projekcija našeg poslovanja u početku je sledeća. 4 studenta i 4 šefa gradilišta na kursu za šefa gradilišta i 10 radnika na kursu za bezbednost na radu.
Prihod od ovoga bi iznosio 2.500 evra, a nakon odbijanja troškova za iznajmljivanje prostorije, plate predavača odnosno nas, porez, marketing, cenu knjigovođa i cenu literature, ostvaruje bi profit 1.048 evra. Na godišnjem nivou, uz pretpostavljenih održanih 10 kurseva za šefove gradilišta i 30 kurseva za bezbednost na radu, naš prihod bi iznosio 35.000 evra. Nakon odbijanja rashoda, ostvaruje bi profit od 12.410 evra. Ovaj novac bismo iskoristili za naše lično usavršavanje, kao i za otvaranje novih centara u drugim gradovima. Drugo pitanje je šta nas čini kompetentnim za obučavanje ljudi na temu upravljanja gradilištem i kontrole nad radnicima? Praktično znanje iskusnih inženjera jeste zlata vrijedno, ali znanje koje mi nudimo može u mnogome da im upotpuni i olakša rad u struci. S obzirom da je moj otac godinama radio kao šef gradilišta, iz prve ruke smo upoznati sa svim konkretnim problemima sa kojima se šefovi gradilišta svakodnevno susreću. To nam je služilo kao vodilja za formiranje strukture našeg kursa i rešenja koje nudimo šefovima gradilišta. Ono što naš tim čini jakim, pored toga što smo zajedno uspješno obavili više projekata, jeste isti sistem vrednosti koje dijelimo, entuzijazam i jako naglašen preduzetnički duh. Pored toga što bi svako u našem timu bio predavač, također bi imali druga zaduženja. Teodora bi bila zadužena za financije, Uroš za razvoj poslovanja, a moje zaduženje bi bilo marketing. U odnosu na konkurenciju koju predstavljaju škole i fakulteti za menadžment, naša velika prednost bi bila to što smo mi usko specijalizovani za oblast građevinarstva u smislu obuhvatanja znanja koje se tokom studija ne može steći. Osim toga, cene naših kurseva su prilagođene korisnicima. Ukratko, tržište postoji, problemi su rešivi, ideja je profitabilna i mi smo tim koji želi da napravi svoju struku. Hvala na pažnju. Hvala građevinci. Iskoristili ste svojih 7 minuta najbolje što možete. Hvala. Žiri, naravno, imate 3 minuta na raspolaganju da postavite pitanje timu građevinci. Izvolite. Dosta dobar nastup, mislim, skladno, ali da li ste razmišljali da i vi prođete kroz neke kurseve, didaktike, pedagogije, kada već treba da vršite transfer znanja drugima? Pa da, razmišljali smo, ali sa druge strane mi smo već na neki način te kursevi prošli. Nakon druge godine koje smo bili obavezni da radimo studentsku praksu, uvidjeli smo probleme sa kojima se šefovi gradilišta susreću u smislu radnici ih ne slušaju, ne žele da prate njihove naređenja, osjećaju se nelagodno na gradilištu. Tada smo uvidjeli što je u stvari problem i počeli smo da se pozabavimo time. Konsultovali smo se sa našim prijateljima, to jest konkretno našom prijateljicom koja je završila studije psihologije i formirali smo neke modele koji su karakteristični, znači spoj građevinarstva, sociologije i psihologije. Ti ponašanja, radnik, šef gradilišta, neposlušan, da li treba biti agresivan, da li treba da mu pomognemo, da li je dobro. Šta je oksas? Šta je? Oksas. Nismo čuli. Onda koji se slučaju bezbednosti zdravlja. Ako sam vas dobro čuo, godišnji u Srbiji građevinski fakulteti završi 10-15. U trećoj godini vi ćete obučiti 3000 njih. Ne, u trećoj godini smo u mogućnosti da se susretnemo sa 7000 potencijalnih kupaca. Ne znači da ćemo svakog obučiti, ali naše potencijalno tržište je 7000 kupaca. Jeste, ali ako sam dobro čuo, vašu računicu ste bazirali na 3000 ljudi koji prođe obuku. Ne, 30 obuka za bezbednost na radu, a bilo je 10 obuka za šefa gradilišta. To samo za jednu godinu smo bazirali. Ako bi nekim tim rastom, tipa do kraja treće godine, to bi već bilo minimum 40 kurseva samo za šefa gradilišta, što je, ajde uzmem, pola su već postojeći šefa gradilišta, a pola studenti, to nam izađe nekih 400 studenta, ili da? 400 studenta? Da. To znači svake godine ćete učiti sve studente i čitavu jednu generaciju koja je ranije završila. Uzimamo u obzir i studente koji su završili, a nisu zaposleni. Uzimamo u obzir i studente koji su prethodnih 20 godina završili, a nisu prošli tu obuku. Znači ne samo studente koji svake godine završili. Nismo ništa čuli o vašoj konkurenciji u Novoj Sadu, Vojvodini i cijeloj Srbiji. Koliki su cene njihovih kurseva? Pa pomenuli smo te fakultete za menadžment i slično, ali oni se bavili nekim opštim menadžmentom. Dok su mi striktno fokusirani na menadžment, odnosno upravljanje ljudima na gradilištu. Tako da tu postoje
pažnju. Vreme je da